लोगोफोर आंनि इउटुब चेनेलाव बरायनाय थाबाय गासिबो उन्दै गेदेर गासिबो नायलांजोबदो आरोखि ना आंनि इउटुब चेनेला सब मिन्टु मोसानि चेनेला दानि आजिखालिनि बाक्सा जिल्ला उदालगुरिनि सिख्लाफोरा लाब गैया आरोखि ना लोगोफोर बेनिखायनो जोंफोरबायदिखौ गोसोथो हिर'फोरखौ स' नोंथांमोना एखेबारे जावलायलाबायल' थायो आरोखि ना बाक्सा उदालगुरिनि मा उदालगुरि जोंफोरबायदि बाक्सा जिल्लानि जोंफोरनि चिरांनि मानसिफोरखौ नाय माबायदि थाजा थाजा आरोखि ना लोगोफोर स' नोंथांमोना नायलांबाय था नोंथांमोना जावख्रेबलायबाय था आरोखि ना लोगोफोर आंनि इउटुब चेनेलाव कमेन्ट हर लोगोफोर नुदोंब्ला स' नोंथांमोना मानो नोंसोरो गावजों गाव बासिलायो आरोखि ना लोगोफोर एखेबारे ओरैया मानि नुवा आरोखि ना बोहै ओरै मोखांनिसो आरोना नोंसोरखौनोथ' बुजायदों आङो बुजाया बुजायदोंमोन बुजायाखै आरो दा हेलौ लोगोफोर हाय खुलुमबाय आंनि बे सिबिर ब्रह्म रानियावनो आरो बै राजाम्बा बै नायनायला आंजों थाफानायला भिडिअ खालामनायला हाय गाइस आंना नै गोरलैफ्रा देरजोबबाय आरोखि ना साफा मोनजोबनाय आरो जोंखौ नुवाखै र' नै बिफोरो आंनि गोरलैफोर गोजा आरोखि ना बियो नै नायदो आंनि साथ्र'फ्रा गोबाङैनो दङ दै लाइक शेयार साबसक्राइब खालामना हो आंनि चेनेलखौ बियो जाबाय आंनि बिनानावफोर आरो अननानै लाइक शेयार साबसक्राइब खालामना होदो आरो नै बियो जोंना एक्ट्रेस जागोन दे नोंहाय आंनि इउटुब चेनेलाव ओमफ्राय नै बियो हिर' जागोन आरोना एक्टर जागोन बियो स' नोंथांमोना नायलांबाय था आंनि भिडिअखौ आङो लासै लासै बानायलांगोन भिडिअखौ लाइक शेयार साबसक्राइब खालामना होदो दे लोगोफोर अननानै आंनि इउटुब चेनेलाव बियो आंनि बिनानावफोर गोजा आरोखि ना ओमफ्राय बियो बिब'नि फिसाजो आरोखि ना लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय था आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना भिडिअ मोजां मोनब्ला लाइक शेयार साबसक्राइब खालामना होदो आंनि चेनेलाव मिन्टु मुसाहारि चेनेलाव स' नोंथांमोना नुलांबाय थानो मोनगोन भिडिअ आं दा ब्लग भिडिअ बानायदोंमोन आरोखि ना लोगोफोर बे बिनानावफोर फैदों आरोखि ना नायफैदों आंनि मोसानायखौ नोंथांमोना लाइक शेयार साबसक्राइब खालामना होदो आरोखि ना लोगोफोर अननानै बेयावनो लोगोफोर गुड बाय लोगोफोर गोदान भिडिअ नोंथांमोना नुनो मोनगोन दे लोगोफोर आंनि इउटुब चेनेलाव